अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको और तमाम नए आने वाले तलबा को मेरे रोशन सार स्कूल में खुश आमदीद। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवायद। उर्दू ज़बान में कवायद आपको आने चाहिए, उर्दू के कवायद, ताकि आपको उर्दू ज़बान बोलने और लिखने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो अजीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे कवायद में फ़ेल की फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मुताबिकत। सबसे पहले हम जानेंगे इनकी तारीफ़ के इनकी तारीफ़ क्या है। फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल, हम इनकी तारीफ़ जानेंगे और जिस तरतीब से ये लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसी तरतीब से अगर लिखे जाएंगे जुमले में तो यही जुमला आपका दुरुस्त माना जाएगा। हमारे पास सबसे पहले देखिए इनकी तारीफ क्या है। काम करने वाला, जिस पर काम किया जाए, जो काम का होना या करना जाहिर करे। अजीज तलबा, यहाँ पर हमारे पास आप देखिए कि फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, मफ़ूल जिस पर काम किया जाए इसे मफ़ूल कहा जाता है, और फ़ेल कहते हैं जो काम का होना या करना जाहिर करे। उर्दू ज़बान में फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल से मिलकर ही जुमला बनाया जाता है और इनकी तरतीब भी ऐसी ही होनी चाहिए। पहले जुमले में फ़ाइल आएगा, फिर मफ़ूल आएगा और उसके बाद सबसे आखिर में फ़ेल आएगा, तब हमारा जुमला दुरुस्त होगा। अब देखिए कि इनकी तारीफ क्या है। जुमलों में फ़ाइल के बदलते ही फ़ेल की सूरत भी बदल जाती है। दुरुस्त जुमला बनाने के लिए जब जब हमारे पास फ़ाइल बदलेंगे तो फ़ेल की सूरत भी बदल जाएगी और यही जुमला दुरुस्त माना जाएगा। मिसाल देखिए, एक लड़का नमाज पढ़ता है। नंबर 1 में देखें, लड़का नमाज पढ़ता है। यहाँ पर लड़का फ़ाइल है और ये वाहिद है। नमाज पढ़ता है फ़ेल है, फ़ेल भी वाहिद है। और हमारे पास फ़ाइल लड़का मुज़क्कर है, तो फ़ेल जो हमारा पढ़ता है ये भी मुज़क्कर ही होगा, तभी हमारा जुमला या कलमा दुरुस्त होगा। नंबर 2 है लड़के नमाज पढ़ते हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि लड़के अब जमा हैं और लड़के क्या है, फ़ाइल है। जब फ़ाइल हमारा जमा होगा तो फ़ेल भी जमा होगा। नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पर फ़ाइल और फ़ेल की आपस में मुताबिकत है, मतलब कि फ़ाइल जमा तो फ़ेल भी जमा होगा। जमा फ़ाइल के साथ फ़ेल जमा लगाया जाएगा जुमले को दुरुस्त करने के लिए। मिसाल नंबर 3 देखिए, लड़की नमाज पढ़ती है। यहाँ पे देखिए अजीज़ तलबा, इस जुमले में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल वाहिद तो है लेकिन ये मुअन्नस भी है, इसीलिए हमारे पास जो फ़ेल होगा पढ़ती है वो भी वाहिद मुअन्नस ही होगा। यहाँ पर भी हमारे फ़ाइल और फ़ेल में मुताबिकत है तो ये जुमला दुरुस्त है। फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। इसी तरह देखिए, फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद, फ़ाइल और फ़ेल दोनों वाहिद हैं, तभी हमारा जुमला ठीक है। नंबर 4 देखें, लड़कियां नमाज पढ़ती हैं। यहाँ पर अजीज़ तलबा लड़कियां जमा हैं, तो इनका जो अमल है, इनका काम फ़ाइल और फ़ेल का आपस में मुताबिकत है, इसलिए फ़ेल भी जमा होगा। पढ़ती हैं, हम ज़्यादा लोगों या चीज़ों के लिए हैं लगाते हैं, जबकि किसी वाहिद या एक चीज़ या शख्स के लिए हम छोटा है लगाते हैं। यहाँ पर भी फ़ाइल और
فعل کی آپس میں مطابقت ہے، یعنی جمع فاعل کے ساتھ جمع فعل ہی لگے گا۔ جملہ نمبر 5 دیکھیے، میں نے آم کھایا۔ یہاں پر فاعل ہے میں ایک ہوں، اس لیے آم بھی ایک ہے اور کھانا بھی ایک ہی ہے، کھایا، مطلب کہ یہاں پر اب فاعل اور فعل کی مطابقت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مفعول اور فعل کی مطابقت ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس مفعول ہے آم جس پر کام ہو رہا ہے، اور فعل ہمارے پاس کیا ہے، کھایا۔ یہاں پر مفعول اور فعل میں مطابقت ہے، اس طرح یہ جملہ درست ہوا۔ یاد رہے عزیز طلبہ کہ فاعل مفعول سے پہلے آتا ہے اور فعل ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ جیسے کہ یہ جملہ آپ دیکھیے، احمد کرکٹ کھیلتا ہے یا کھیلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں احمد ہمارے پاس فاعل ہے، کرکٹ ہمارے پاس مفعول ہے، اور کھیلتا ہے یا کھیلتے ہیں ہمارے پاس فعل ہے، کیونکہ یہ کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ فاعل کے بعد مفعول اور مفعول کے بعد فعل سب سے آخر میں آتا ہے، اب یہاں پر آپ نے ان جملوں کو درست بھی کرنا ہے کہ احمد ہمارے پاس واحد فاعل ہے تو ہمارے پاس فعل بھی واحد ہی ہوگا۔ جی عزیز طلبہ، آپ کا جواب درست ہے کہ یہاں اس جملے کو ہم مکمل کرنے کے لیے لکھیں گے کھیلتا ہے، احمد کرکٹ کھیلتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں آپ لوگ، نمبر 2 جملہ ہے، بچے آئس کریم کھاتا ہے یا کھاتے ہیں۔ یہاں پر بچے آئس کریم کیا آئے گا، جی ہاں کھاتے ہیں، شاباش۔ اور کیسے آیا، کیونکہ یہاں پر بچے یعنی کہ فاعل، اس جملے کا فاعل جو ہے وہ جمع ہے، اس لیے ہمارے پاس فعل کھاتے ہیں یہ بھی جمع ہوگا، اور آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہے ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں یا اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے عزیز بچوں، نمبر 3 ہے، سلمہ نے سیب کھایا یا سلمہ نے سیب کھائی۔ کون سا درست ہے، جی ہاں سلمہ نے سیب کھایا۔ اب یہاں پہ عزیز طلبہ دیکھیے کہ سیب ہمارے پاس مفعول ہے اور کھایا ہمارے پاس فعل ہے، تو یہاں پر مفعول اور فعل کی آپس میں مطابقت ہے، اس طرح یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس آخری جملہ دیکھیے، یہ بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہے یا پہنتی ہیں۔ کیونکہ لڑکیاں ہمارے پاس جمع فاعل ہیں تو ہمارے پاس فعل بھی جمع ہوگا، اور وہ ہے پہنتی ہیں۔ جی ہاں پہنتی ہیں یہاں پہ درست جواب ہوگا، تو ہمارے پاس کیا جملہ بنا، لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو آج کا سبق قواعد فاعل، مفعول اور فعل کی مطابقت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ مزید قواعد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔